كرة في الشبكة سجلها، تونس بالفرحة هبلها، كما بديناها نكملها، شوط في التسعين بلو المريول وشرفنا، حصل على ضربة المرمى كله يعرفنا ما عادش حد. هل تكون هذه صورة الهدف؟ هذه هي صورة الهدف، هذه هي صورة الهدف. شيء يقهر حكي يغلط. هو الهدف الأول للفريق الكاميروني. رجاني بالنمر يمشي نو وسط الميدان، الراكد يخسر رهان ويرجع يغطي على الكرة، يعطل الهجمة، والكرة عن طريق رقم 8 يعني يحب يسدد الهدف الثاني. هو الهدف الثاني عن طريق موكانجو اللي يعمل اللي يحب. في نصف ساعة من الشوط الأول الكاميرون داخل بقوة طريق البرازيل 2-0 والاحمر من بعيد. في نصف ساعة المنتخب الكاميروني يسجل على هدفين ويعتبر أفضل أداء للوصول في الفترة الأخيرة. حبيبي يا معلم. شوف الكرة وسط ميدان ودفاع، سامحوني بلهجتنا يتمعجن، وبالطبيعة يمر ميكانجو هو يسجل الهدف الثاني. موكانجو على يمين بن شريفين، الهدف الثاني المنتخب التونسي، وهذا ما جناه علينا بالاساس. ممكن في الدفاع غياب علاء الدين يحيى لانه كان فما انسجام، فما تسلل، كرة خطيرة والهدف الاول. إيلي احمد العكاشي جول، احمد جول في الجول. 2-1 في احلى وقت يا الخضراء، 2-1. ارفعوا الاعلام يا ربي يا عالي، يا ربي يا عالي، ويدبرها اللي ما ينام الليل، يدبرها اللي ما ينام الليل. هذه كرة في العمق، هذه تلعب مرات شكون خرجها نعطيه بوسة، والعكاشي معروف يضربها في قطة في الجول. 2-1 للمنتخب الكاميروني، ونعود من بعيد. هدف عالمي، العكاشي يلعب من الاول يا الرود. 2-1 عكشون، هدف فايلي، هدف فسخ وعاود من جديد، فسخ وعاود من جديد. 2-1 احمد العكاشي. احمد ركنيه للكاميرون. 25 دقيقة يلزم نبقى في الدفاع بدون قبول. بالراس والهدف الثاني نبه فيه، توا نتكلم عليه، توا نبه فيه. مش ممكن يقص عن تراجكتوار، يضرب بالراس جاب الجول ورجعت الفرش. الهدف الثالث لجو ماكون، جاني بالنمر تقريبا نفس السيناريو في 1-0. جانا التعادل كلينا الثاني في 2-1، جاتنا ضربة جزاء ما عطاهاش، ناكل الثالث. هو الدفاع اليوم، الدفاع حقيقة من لا يستحق أن أقول عليه كلمة دفاع. أمانة لا يستحق أن تأتي على لساني وشفتي كلمة دفاع. مش ممكن. شنو هذا؟ يطلع جو ماكون هو يسجل الهدف الثاني. جو ماكون كانوا 2 قدام الدربالي، يضرب الراس هو يسجل الهدف الثالث. 3 الكاميرون 4-1 للكاميرون، يعطيهم الثاني للرجال. ونتيجة حقيقية هذه عادل ونطور من عام 85 لازم يكون فريق 4-1 من عام 85 ضد الجزائر في المنطقة. 3-1 4-1 تكون المنتخب الكاميروني. فرات هذه الكرة، هذه التسديدة، هذا القائم. شوف ويطيح الناس الكاميروني، المستعرض الكاميروني، وفرصة للهدف الرابع، والهدف الرابع على العارضة، والقائم، والهدف الكاميروني. لابد أن نتخطى الإبداع الحقيقي اللي ينخر الكرة والرياضة التونسية. 100% pour l'instant, est-ce que ça va l'être de nouveau pour le Burkina? En tout cas, ils sont en train de nous laisser une meilleure impression sur cette fin de match. Nakouma, il a pris la vitesse. Nakouma a réussi de lancer la main. La main est lacée. Tu devrais pas le début à venir en faveur du Burkina Faso. Naïm Sliti qui est en train de... Qui a commis la main? Il va sortir un autre carton. C'est Ben Youssef, il va recevoir un deuxième carton jaune peut-être. Monsieur Bennet, de la psychologie, beaucoup de psychologie. Non, alors attention, je pense quand même que dans le feu de l'action, c'est ce que signale monsieur Thierry Ben Youssef, et il n'a pas tort.
le ballon l'a touché au niveau des côtes. Et on va essayer de voir si on peut revoir l'image. Il y en a un qui est absolument pas d'accord avec vous, hein. C'est Paulo Duarte. Ouais, mais on l'a aperçu. on a revu le ralenti, Xavier, et on va dire que s'il a effleuré de la main, c'est très légèrement. Et Monsieur Bennett qui est en train de faire reculer le mur. Deux hommes aux côtés du ballon. Bertrand Traoré et le nouvel entrant Aristide Mantzé. Parce que s'il a touché le ballon de la main, étant donné que c'est dans l'axe du but, ça peut être considéré comme un acte d'anti-jeu, donc on peut récolter un carton jaune. Avec peut-être un petit décalage de la part de Bertrand Traoré pour la frappe en puissance d'Aristide Mantzé. La puissance. Il va falloir passer le mur pour Aristide Mantzé. Il y a le décalage de Bertrand Traoré avec la frappe de Mantzé. Ça fait 1-0. Le Burkina Faso qui met le 1-0 face à la Tunisie grâce à son homme expérimenté Aristide Mantzé. L'explosion du banc burkinabé. ouais, le coup de tonnerre est arrivé par le taulier, le grand gabarit Aristide Mantzé, l'homme qui a fait soulever ici le stade de l'amitié à son entrée. Et petite conséquence à la base, petite cause pardon, grande conséquence, et il y a eu ce mur et ces deux joueurs, les deux voltigeurs, on revoit là avec Lamar et Sliti qui se sont tournés. Et forcément, ils ont ouvert l'axe du but pour Mantzé qui vient mettre un coup de marteau sur la tête des Tunisiens. Oh, la détermination d'Aristide Mantzé au moment de frapper ce ballon. Trajectoire légèrement fuyante. Aymen Matlouti ne peut intervenir. Et le Burkina Faso mène à 1-0 grâce au 18e but en sélection du géant Aristide Mantzé. C'était pas le souhait des Burkinabés qui ont fait mieux que ça parce qu'ils ont marqué. Et le double changement qui interviendra après ce corner frappé par Lamar, c'est bien tiré. C'est Aristide Mantzé qui repousse le danger. Oh, attention, attention au contre. Attention au contre avec Nakoulma. Les jambes de Nakoulma, Matlouti qui est parti à l'aventure. Où il va? Et ça va faire 2-0. La terrible sanction. Quelle folie Sur ce contre, suite à ce corner tiré par Hamza Lamar. Le Burkina qui vient faire le break et mené 2-0 grâce à Précious Nakoulma, son deuxième but dans cette compétition. Là, on l'a dit, il aime partir de loin, il aime partir de très loin, alors que la phase d'attaque était pour les Tunisiens. La contre-attaque a été fatale de la part de Nakoulma, qui vient définitivement, grâce à une sortie assez hasardeuse, on le voit, c'est un coup de pied arrêté pour les Tunisiens. Perte du duel à la tombée de ce ballon, et derrière, la flèche de Nakoulma qui est allé, qui a profité de la sortie hasardeuse de Matlouti pour aller au bout de son action, et avec beaucoup de lucidité comme ça avait été le cas au match précédent. Terminé et quasiment scellé le sort de cette rencontre, Xavier. Et heureusement, on le voit jusqu'au bout, il ne panique pas, il y est allé de son plat du pied, sécurité pour ce deuxième but. Le 10e but sous le maillot des étalons pour Précious Nakoulma, peut-être le futur attaquant du Football Club de Nantes. C'est une affaire à suivre dans les prochaines heures, ça c'est certain. Mais le Burkina Faso est en train de mettre un terrible coup à la Tunisie et à tout son peuple. الكرة في العمق خطيرة جول 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 طه ياسين الخميسي وباغي الدفاع مصر. كرة في العمق أرضية من أروع ما يكون من النمسي يوسف المساكني في اتجاه طه ياسين الخنيسي والجول. رد بالك من الكرات الثابته، هذه هي الكره الاولى للفريق الكونغولي، تمشي كره خطيره بالراس في هذه الكره، والهدف الاول هدف المبكر عن طريق مبمبا. هذا هو الهدف الاول للمنتخب الكونغولي، هدف مبمبا. لعبنا بثلاثه في اللاكس في بالنا باش نطولوا دفاعنا ونقارعوا الفريق الكونغولي على الكرات الثابته، ولكن منتخب الار دي سي هذا نتمناه، ولكن حذاري من هذه الكره، حذاري باش يخرج راس حذاري والهدف الثاني.
ممكن ما فهمنا شيء. هدف ثاني للمنتخب الكونغولي، هدف ثاني للفريق الكونغولي، يسجل منتخب الفهود الهدف الثاني 2-0. اذا باش تمشي الامور هكا المونديال باش سيام جاب الكرة عن طريق البدوي، يمشي رامي البدوي زاد، رامي يمشي، رامي البيان الباس خطيرة، والهدف الأول ليه، الهدف الأول عن طريق بن عمر، الهدف الأول النصور، أول هدف تقبلوا كينشاسا الار دي سي من عام 2008. يلا الأولاد، يا بيضة يا كحلة يا حمرا يا زرقاء الليلة. 2-1 للمنتخب. ترجع كرة فرجاني هي ليه مش ممكن، لا يا يوسف لا، حط كرة اضرب، إيليا مش ممكن ما حدث في كينشاسا، بذكريات يا بوجا، ارشم 2 رسمة ب2. الله على النصور، الله عدنا من بعيد. المونديال يناديكم.